ڈاکٹر احمد امادالدین رازی مصر کے مشہور آرتھوپیڈک سرجن تھے۔ یہ عین شمس یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن کے ڈپٹی ڈین بھی رہے اور مصر کے وزیر صحت بھی۔ یہ ہر لحاظ سے مشہور شخصیت تھے۔ ڈاکٹر رازی کو 5 جون کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہیں مشرقی قاہرہ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں لے جایا گیا۔ ہسپتال ان کے دوست کا تھا اور یہ بھی ملک کا مشہور کارڈیالوجسٹ ہے۔ ڈاکٹر رازی کی طبی صورتحال زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ یہ اس ہسپتال اور اس ڈاکٹر سے پہلے بھی آپریشن کرا چکے تھے، چنانچہ تمام معاملات کنٹرول میں تھے۔ ڈاکٹر رازی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور ان کی کارڈک کیتھٹرائزیشن شروع ہو گئی۔ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں باریک لچکدار ٹیوب کو دل کے چیمبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس سے مریض کی تشخیص ہوتی ہے۔ کیتھٹرائزیشن کرنے والا ورکر زیادہ ماہر نہیں تھا، وہ چوک گیا اور اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے مصر کے سابق وزیر صحت اور آرتھوپیڈک سرجن آپریشن ٹیبل پر ہی انتقال کر گئے۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ مصری میڈیا نے اسے اٹھا لیا۔ حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی اور کمیٹی میں بھی کیتھٹرائزیشن کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ یہ بظاہر ایک عام خبر تھی۔ پوری دنیا میں اس نوعیت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ طبی عملے اور ڈاکٹروں کی غفلت سے روزانہ سینکڑوں مریض مرتے ہیں، لیکن یہ خبر معمولی ہونے کے باوجود غیر معمولی تھی۔ کیونکہ مصر میں کارڈک کیتھٹرائزیشن کے لیے 2016 سے قبل سرجن سے زیادہ تجربہ اور سرٹیفیکیشن ضروری ہوتی تھی، لیکن ڈاکٹر رازی نے اپنے دور میں تجربہ اور سرٹیفیکیشن کم کر کے سینکڑوں نوجوانوں کو پریکٹس کی اجازت دے دی۔ ان کا خیال تھا سرجری سرجن کرتا ہے اور اس کا کوالیفائڈ اور تجربہ کار ہونا ضروری ہے۔ سپورٹنگ سٹاف آپریشن کے دوران صرف چھریاں اور کینچیاں پکڑاتا ہے، اس لیے زیادہ سرٹیفیکیشن اور تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ڈاکٹر رازی کی مہربانی سے سرجری کے سپورٹنگ سٹاف میں اضافہ ہو گیا اور یوں ڈاکٹرز اور سرجنز کی پرائیویٹ پریکٹس بڑھ گئی، مگر آخر میں ڈاکٹر رازی خود بھی نہ تجربہ کار سٹاف کی نہ تجربہ کاری کا نشانہ بن گئے۔ ہمارے دوست رضا بشیر تارڑ اس صورتحال کو گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ جاپان میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ میں پچھلے ماہ جاپان گیا تو رضا بشیر تارڑ نے مجھے ٹوکیو کی بلند ترین عمارت روپنگ ہلز کی 54ویں منزل پر ڈنر دیا۔ ڈنر شاندار تھا، لیکن میں نے تارڑ صاحب کی کمپنی کو زیادہ انجوائے کیا۔ گناہ جاریہ کی ٹرم اس ملاقات کا حاصل تھی۔ تارڑ صاحب کا کہنا تھا، ہم زندگی میں جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ کہلاتی ہیں۔ اگر نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں تو پھر ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو بھی جاریہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسلسل گل کھلاتی ہیں اور برسوں بلکہ صدیوں تک لوگوں کو ان کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اور یہ ہمارے بعد بھی ہمارے کھاتے میں درج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نکتہ میرے لیے نیا تھا، چنانچہ میں نے اسے پلے باندھ لیا۔ میں آج کل ایک بار پھر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست نے چند برس قبل مجھے انڈیا سے مولانا وحید الدین خان کا ترجمہ منگوا کر دیا تھا۔ یہ صرف ترجمہ ہے، اس میں عربی نہیں ہے، لہٰذا میں اسے عام کتاب کی طرح پڑھ اور انڈر لائن کر سکتا ہوں۔ آپ یقین کریں، قرآن مجید کا ترجمہ میرا سارا پرسیپشن بدلتا جا رہا ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جسے ہم لے کر پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام بالکل مختلف ہے اور اس مختلف پیغام میں وہ بار بار کہہ رہا ہے، تم اس زمین پر جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کا زندگی اور آخرت دونوں جگہوں پر حساب دینا ہوگا۔ اور ڈاکٹر احمد امادالدین رازی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ اپنے غلط فیصلے کا رزق بن گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی موت سے ان کو نجات مل جائے گی؟
जी नहीं, इनका गलत फैसला गुनाह जारिया है और जब तक मिस्र में लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन का शिकार बनते रहेंगे, डॉक्टर राजी की सजा में भी इजाफा होता रहेगा, उनकी रूह का बोझ भी बढ़ता रहेगा। लिहाजा हमें भी डॉक्टर राजी जैसे गुनाह जारिया से बचना चाहिए। ऐसे गुनाह जिंदगी और आखिरत दोनों जगह हमें डसते रहते हैं। मुझे मुद्दत पहले एक सेशन जज मिले, उनका एक हाथ कटा हुआ था। मैंने उनसे हादसे की वजह पूछी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए गया, वहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों ने बेटी का बैग खींच लिया। मेरी बेटी ने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और वो मोटरसाइकिल के साथ घसीटने लगी। मैं मदद के लिए दौड़ कर गया तो डाकू घबरा गए और उन्होंने गोली चला दी। एक गोली मेरे हाथ पर लग गई और दूसरी बेटी के सर पर। बेटी वहीं इंतकाल कर गई, जबकि मेरे हाथ का जख्म बिगड़ गया और डॉक्टर 2 माह बाद हाथ काटने पर मजबूर हो गए। वो इसके बाद धाड़े मारकर रोने लगे। मैंने उनकी ढार्स बंधाई तो उन्होंने आंखें साफ करते हुए बताया, मैं अपनी बेटी या अपने हाथ की वजह से नहीं रो रहा, मैं मुजरिमों की वजह से रो रहा हूँ। मैंने मुलाजमत के ज़माने में सिर्फ चंद हजार रुपए के लालच में बेशुमार चोरों और डाकुओं को छोड़ दिया था। मुझे रोज़ महसूस होता है मुझ पर गोली चलाने वाला मेरा ही छोड़ा हुआ कोई मुजरिम होगा। ये एहसास मुझे अब जीने नहीं देता। मुझे कराची में ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर से मुलाकात का मौका मिला। उसकी कहानी भी इंतहाई तकलीफ देह थी। उसका खानदान सफर कर रहा था। सड़क की दूसरी तरफ से गाड़ी आई और उनकी गाड़ी से टकरा गई। ये कार छोटी थी, ये खाई में जा गिरी। उस अफसर का पूरा खानदान हादसे में इंतकाल कर गया। उसका ख्याल था मैं पैसे लेकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया करता था। मैं सड़क पर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों से भी 1000-2000 रुपए ले लिया करता था। मुझे महसूस होता है मेरे खानदान को मारने वाला भी मेरा ही कोई लाइसेंस होल्डर होगा, या फिर मैंने उसे छोटी बड़ी गलती के बाद छोड़ दिया होगा और उसने मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। मुझे इसी तरह तालीमी बोर्ड का एक साबिक चेयरमैन मिला। उसका खानदान किसी जेरे तामीर पुल के सतून के नीचे आकर मारा गया था। उसका कहना था, मैंने सैकड़ों नालायक नौजवानों को मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया था। चुनाचे हो ना हो वो पुल मेरे ही किसी क्लाइंट ने बनाया होगा और वो मेरे ही खानदान पर गिर गया और मुझे इसी तरह एक दूध फरोश मिला। उसके 3 बच्चे थे और तीनों जिस्मानी तौर पर कमजोर थे। मुझे उसने बताया, मेरे बच्चों को बचपन में दूध से एलर्जी थी, ये दूध नहीं पी सकते थे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक गई। मैंने उसे बताया, आजकल ये बीमारी लाइलाज नहीं, तुम किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता कर लेते। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जावेद साहब, दुनिया के पास इस बीमारी का इलाज होगा, लेकिन मेरे बच्चे इस इलाज से ठीक नहीं हो सकेंगे। मैंने इस यकीन की वजह पूछी तो उसने होलनाक कहानी सुनाई। उसका कहना था, मेरे पास 50 भैंसें थी, मैं उनका दूध बेचता था। मैं लालच में आ गया और भैंसों को टीके भी लगाने लगा और दूध में डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ और यूरिया खाद भी मिलाने लगा। मैंने इससे लाखों रुपए कमाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को दूध से एलर्जी कर दी और मैं इन्हें उठा उठा कर फिरने लगा। मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता था तो मेरी आंखों के सामने वो हजारों बच्चे आ जाते थे जिन्हें मैं यूरिया और सर्फ वाला दूध पिलाता रहा। उन बच्चों का क्या बना होगा? क्या वो जिंदा होंगे? अगर हाँ तो उनके मादों की क्या सूरत हाल होगी? चुनाचे मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ, मेरे बच्चों का मर्ज लाइलाज है। इलाज बीमारियों का होता है, गुनाहों का नहीं, और मैं गुनहगार हूँ। मैं चंद दिन कबल एक दोस्त के दफ्तर गया। उस दिन उनके महकमे में भर्तियां चल रही थी। मेरे दोस्त मुझे बताने लगे, अकरबा परवरी का ये आलम है, मेरे पास दर्जा अव्वल और दोम के लिए भी वजीरों की सिफारिशें आ रही हैं। उन्होंने इसके बाद चिटों का पूरा दस्ता मेरे सामने रख दिया। मैंने अपने दोस्त को गुनाह जारिया की थ्योरी सुनाई और इसके बाद उससे कहा, तुम अगर अपने किसी सिफारिशी और नाअहल चपड़ासी के हाथों मरना चाहते हो तो फिर सारी नौकरियां इन चिटों में बांट दो।
दो और अगर अपनी और अपने खानदान की सलामती चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर फैसला करो और अहल लोगों को सिलेक्ट करो। तुम सदका जारिया का हिस्सा बन जाओगे और इन लोगों और इनके खानदानों की दुआएं दहाइयों तक तुम्हारे खानदान की हिफाजत करेंगी। मेरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। इसने तमाम चिटे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दी और पीए को बुलाकर कहा, हम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त नहीं लगाएंगे, तुम इन सब को दफ्तर बुलाओगे और हम इनकी बराह रास्त ज्वाइनिंग लेंगे। पीए ने घबरा कर कहा, सर नैब। मेरे दोस्त ने जवाब दिया, मैं इस सदका जारी के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.